Ginalauman ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. nga isugid ni former Representative Zaldico ang tanan nga iya nahibaluan kung madala na ini pabalik diri sa Pilipinas matapos na aresto dito sa Prague, Czech Republic. Suno kay Garbin, madamo pasang wala nasugid si Ko. Nangin chairman anay si Ko sa nga Preparations Committee sa Kamara. Kuntani, suno kay Garbin, mahatagan ini sang due process sa idalom sang layi kag pagkatapos mabuyagyag na sini ang tanan. Sa separado naman nga statement nagpahayag si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga makahatag si Ko sang dugang nga mga impormasyon kaangot sa mga anomalya sa flood control projects diri sa Pilipinas. Mahatagan man ini sang tsansa suno kay Ridon nga makaatubang sa mga kaso nga ginpasaka sa iya sa Sandigan Bayan. Matandaan nga sang Marso ginpabakod pa sang Sandigan Bayan ang deklarasyon nga si Ko isa ka fugitive from justice. Sa statement sang Philippine National Police, ginsiling sini nga nagapakigangot na ini sa iban pa nga mga ahensya sang gobyerno kag sa ilang mga counterpart dito sa luwas sang pungsod agud ma-verify ang dugang nga mga detalye sa pag-aresto kay Ko. Suno pa sa Philippine National Police, handa ang mga pulis nga maghatag sang assistance kay suporta agud masiguro nga masunod ang tanan nga legal nga proseso. Lakip na ang koordinasyon sa posible pagpabalik kay Ko diri sa Pilipinas.